जय जगन्नाथ जय श्रीराम। आज आम डिस्कसन करवा ओयूटी फास्ट इयर काउंसलिंग परे बा प्रथम दिन काउंसलिंग परे केते सीट बेसिकली वैकेंट अच्छी एंड केते रैंक रे बेसिकली आज पिला सीट पाई कौन एक्सपेक्टेड रैंक रहिबो अलगा डिफरेंट कोर्सेस पाई ऑल टू ऑल डिस्कसन करवा। प्रथम कथा जदि आम देखा ये हूँ आपंकर वैकेंट लिस्ट कहार वैकेंट लिस्ट ना जनरल कैटेगरी पिला वैकेंट लिस्ट। देखो आम जाचे नेम ऑफ द कोर्स बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंडरी भुवनेश्वर कॉलेज वेटनरी कॉलेज जो थे कि आम जो देखा ये जनरल कैटेगरी ये जनरल कॉस्ट यहाँ हूँ कॉस्ट शेयरिंग क्लियर रेड कलर हूँ कॉस्ट शेयरिंग एंड ब्लैक कलर हूँ जनरल कॉस्ट। तो जनरल कैटेगरी आम जाचे 28टा हूँ जनरल कॉस्ट सीट जनरल कैटेगरी पिला 28टा हूँ जनरल कॉस्ट एडमिशन ने आउ 29टा हूँ कॉस्ट शेयरिंग रे। तो आज जो देखा जनरल पिलांकर टोटाल सीट फिलअप हो सारी सीट फिलअप 28 रु 28 कॉस्ट शेयरिंग रे भी 29 रु 29 पिला माने टोटाली उपरे सी जनरल कॉस्ट हो कि कॉस्ट शेयरिंग सीट हो जो थिला 28टा 29टा सबू फिलअप आवेलेबल सीट 0 वेटनरी रे जदि आम देखा आवेलेबल सीट 0 क्लियर। तापर आम देखा नेक्स्ट कोर्स को तो आपण मान वेटनरी रे जनरल कैटेगरी पिला मानक पई जो सीट थिला जनरल कैटेगरी पिला मानक पई जो सीट थिला से सीट ऑलरेडी फिलअप आउ कौन सी पिला को वेटनरी मिल पारिबो नाही। नेक्स्ट जीवा बीएससी ऑनर्स रो एग्रीकल्चर आम जाचे एग्रीकल्चर जदि आम देखा चिपिलिमा भवानीपाटना एंड भुवनेश्वर तो यहाँ हूँ आम भुवनेश्वर बीबीएसआर आम जाचे आपणकर 57 सीट रहा हूँ जनरल कैटेगरी पिला मानक पई जनरल कॉस्ट रे 57टा सीट कॉस्ट शेयरिंग रे 57टा सीट भुवनेश्वर कथा कहूँ भुवनेश्वर रे जो मैंने जनरल कैटेगरी पिला अच्छा जनरल कॉस्ट रे 57 कॉस्ट शेयरिंग 57 से आपंकर जनरल कॉस्ट सिलअप टोटाली फिलअप हो सारी जनरल कैटेगरी पिला माने आपण जो नेक्स्ट काउंसलिंग करेंगे काली ठारू जो मैंने जी ऑलरेडी आपणकर जनरल कॉस्ट बा जो कॉस्ट आप 52,000 देके एडमिशन करते से सीट आउ ना आपंकर फिलअप हो सारी जनरल कैटेगरी पिला कथा कहूँ। कॉस्ट शेयरिंग रे 57 सीट थिला मात्र से 4टा फिलअप होती आहरी 53 वैकेंट अच्छी क्लियर। मु कहि सब केते रैंक पिलांकर एक्सपेक्टेड रहिबो आपण पूरा परफेक्टली शुणुता। सो ऑलरेडी मात्र कॉस्ट शेयरिंग सीट 4टा फिलअप होती आज कोटा ना जनरल पिलांकर भुवनेश्वर रे कॉस्ट शेयरिंग सीट आहरी 53टा अच्छी जनरल कैटेगरी पिला कॉस्ट शेयरिंग सीट आहरी 53टा अच्छी भुवनेश्वर रे। नेक्स्ट तापर आम देखा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जदि आम देखा जो थे आम देखा यहाँ चिपिलिमा आपणकर जनरल कास्ट पिला जनरल कॉस्ट रे 16टा सीट कॉस्ट शेयरिंग रे 17टा सीट बट जनरल कॉस्ट रे जो सीट अच्छी कौन सी सीट आज फिलअप होनी तो 16टा रु 16टा चिपिलिमा फिलअप अच्छी जनरल कॉस्ट रे जनरल कैटेगरी पिला 17टा कॉस्ट शेयरिंग रु 17टा फिलअप अच्छी ताने आम जब कह जनरल कैटेगरी जो पिला माने रहिले बा अनरिजर्व कैटेगरी आपण पई चिपिलिमार सीट थिला कौन ना 16टा जनरल कॉस्ट रे थिला जो कॉस्ट रे आपण पढ़ी 52,000 टका देकी आ 17टा कॉस्ट शेयरिंग थिला तो सबू जाक सीट वैकेंट अच्छी क्लियर। चिपिलिमार जो मैंने पढ़ाई चाहते जनरल कैटेगरी पिला आपणकर चिपिलिमार एग्रीकल्चर सीट कंप्लीटली वैकेंसी अच्छी। नेक्स्ट देखा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भवानीपाटना यहाँ भवानीपाटना क्लियर भवानीपाटना दिस वन इज चिपिलिमा दिस वन इज भुवनेश्वर। तो भवानीपाटना जो रहा भवानीपाटना आपंकर जनरल कास्ट 27टा थिला एंड आपंकर कॉस्ट शेयरिंग रे 27टा थिला। तो भवानीपाटना रे जनरल कैटेगरी पिला जो जनरल कॉस्ट 27टा थिला तादर मात्र गोटे ही फिलअप होती 26टा रु 26टा वैकेंट अच्छी कॉस्ट शेयरिंग सेमती 27टा रु 27टा जाक वैकेंट अच्छी ता माने जनरल पिला कैटेगरी पिला खुशी खबर जनरल कैटेगरी पिला आपण पूरा हैप्पी न्यूज़ कौन पे हैप्पी न्यूज़ बिकॉज आपणकर चिपिलिमा रे पूरा कंप्लीटली सीट वैकेंट अच्छी जनरल कैटेगरी जो सीट गुड़ा अच्छी सी पूरा वैकेंट अच्छी कॉस्ट शेयरिंग सीट भी वैकेंट अच्छी चिपिलिमा रे एंड ऑल्सो जनरल कैटेगरी पिला भवानीपाटना भी सबू जाक एग्रीकल्चर सीट वैकेंट अच्छी क्लियर। भुवनेश्वर रे आपणक हैप्पी न्यूज़ होची भुवनेश्वर रे कॉस्ट शेयरिंग 53टा सीट वैकेंसी अच्छी जनरल कैटेगरी पिला चिपिलिमा रे पूरा वैकेंसी एंड भवानीपाटना आपणकर पूरा कंप्लीटली
ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିଲେ ଚଳେ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ହର୍ଟିକଲଚର। ହର୍ଟିକଲଚରରେ ସେମ୍ କଥା। ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଆଜି କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା 0 ହର୍ଟିକଲଚରରେ ବି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହର୍ଟିକଲଚରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ବିଟେକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଟେକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ବିଟେକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପିଲାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟରେ 16ଟା, ଯେଉଁ 52,000 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂରେ ଯେଉଁ ପିଲା 1,13,000ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍ରେ 17ଟା ସିଟ୍। ତ ଇଏ ବି ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାତ୍ର ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ସୋ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚିପିଲିମାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସିଟ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଚଳେ। କେବଳ ଭେଟନାରୀଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ଅଛି, ଚିପିଲିମାର କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଭବାନୀପାଟଣାର କଷ୍ଟିଂ ଜେନେରାଲ ଅଛି, ବିଟେକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାଙ୍କର ସେମ୍। ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନି। ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଯାହା ସିଟ୍ ଥିଲା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଛି। 12ଟା ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟ ସେ ସିଟ୍ ଅଛି, କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଆମର ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ, ଫିସରୀ ସାଇନ୍ସ। ଫିସରୀ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। କ୍ଲିଅର। ତାମାନେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଓଭରାଲ୍ କଥା କହିଥିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ, ଏଇଠି ଓଭରାଲ୍ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍ ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 53ଟା ଭଳିଆ। ଚିପିଲିମାରେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ମୋତେ କହୁଛି, ଚିପିଲିମାରେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଟ୍ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ହର୍ଟିକଲଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବିଟେକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଫିସରୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆଉ ଆଜି ଯାହା କାଉନସିଲିଂ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଛି, ତ ଭେଟନାରୀରେ ମିନିମମ୍ 260 ର୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟନାରୀ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ସବୁ ମିଶିକି କହୁଛି, 200 ଅପ୍ ଟୁ 260 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଭେଟନାରୀର କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍ କଥା ଆସିଲା, ପିଲା କ'ଣ କଲେ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫ୍ରି ସିଟ୍ ନେଲେ ଭେଟନାରୀର କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ଛାଡ଼ିକି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତଳୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଚାନ୍ସ। ତ 222ରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି ମିଳିଛି ସିଟ୍, ତାକୁ 260 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଇଛି। ତ ନିହାତି ଉପରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି 450 ବେଳକୁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 450 ବେଳକୁ ଆଜି ଏଗ୍ରିକଲଚରର 15ଟା ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 1500, 1600, 1300, 1200 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓୟୁଟିରେ ସିଟ୍ ମିଳିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ସିଓର କାଉନସିଲିଂ ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରପରଲି କାଉନସିଲିଂ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ନା ମୋର 1100 ଅଛି, ନା ମୋର 1000 ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ନା ମୋର 900 ଅଛି, ମୋର 1200 ଅଛି, ମୋତେ ମିଳିବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାଉନସିଲିଂ ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆଜି ସେମ୍ ହେଇଛି ଭେଟନାରୀର। ଆଜି ଭେଟନାରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେଟନାରୀରେ ମାତ୍ର ସିଟ୍ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 28-29ଟା, ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟର 28ଟା, ଏଥିରେ 29ଟା, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 57ଟା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ 260 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ପିଲା କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ସିଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଓଭରାଲି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ର୍ୟାଙ୍କ ଥାଉ, ଯେତେ ବି ବଡ଼ ର୍ୟାଙ୍କ ଥାଉ, ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ କାଲି ବି କାଉନସିଲିଂରେ ବହୁତ ସିଟ୍ ବଳି ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।